बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका अपना चैनल कमर परदेसी पतंते बी में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। तो जितने भी दोस्त हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि जितनी भी हर नई आने वाली वीडियोज़ हैं उनका नोटिस आप तक ज़रूर पहुंचता रहेगा। चैप्टर नंबर 7 पेज नंबर 314, comportamenti da tenere da un passaggio a livello। comportamenti होता है जी रवैया, बिहेवियर, क्या करना है, इस सिचुएशन में कैसा होना चाहिए। da tenere रखने का, da un passaggio a livello रेलवे फाटक con luci rosse, जो सुरख कलर की जो लाइट है, जो रेड कलर की, accese on ए सेमी बैरियर अपेरते, और जो हाफ बैरियर हैं वो अभी तक खुले हैं। तो एक रेलवे फाटक पर क्या करना चाहिए, मतलब कैसा आदमी का रवैया, बिहेवियर, उस सिचुएशन में कैसा अमल करना चाहिए, तो इस बारे में है जी आपको पता होना चाहिए कि passaggio a livello और उस पर con luci rosse accese ये कौन से हैं। ये यहाँ पर वाज़ेह है कि यहाँ उन्होंने इसकी पिक्चर नहीं दी, सही है, तो वो ये वाले हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं ये लगी होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो दो रेड कलर की लाइट्स हैं ये कहाँ पर होती हैं। एक तो रेलवे फाटक पर होती हैं, एक पोंते मोबिले पर होती हैं, और तीसरा जो वो पोंतीले डिम्बार्को, सही है, इन जगह पर ये होती हैं। तो ये आपको याद रखना होगा। यहाँ पर उन्होंने इसीलिए उसकी पिक्चर नहीं दी ताकि आपको वैसे ही याद होना चाहिए कि ये वाली कौन सी लाइट के बारे में बात कर रहे हैं। passaggio a livello रेलवे फाटक पर लुची रोसी जो रेड कलर की लाइट है। ठीक हो गया जी। शुरू करते हैं जी अपने पहले सवाल से। avvicinandosi ad un passaggio a livello कहता है कि नज़दीक जाते हुए एक रेलवे फाटक के con luci rosse accese, और उस पर जो रेड कलर की सुर्ख लाइट है वो ऑन है। ये सेमी बैरियर अनकोरा अलजाते, और वो जो सेमी बैरियर हैं वो हाफ बैरियर जो है वो अभी तक ऊपर हैं, उठे हुए हैं। necessario तो फिर क्या ज़रूरत है, लाजमी है, फिर मार्सी रुक जाएं, सुला लीनिया दी अरेस्टो, और जो रुकने वाली लाइन होती है जिसे लीनिया ट्रांसवर्साले कहते हैं, जो रुकने वाली लाइन होती है उसको कहते हैं जी लीनिया दी अरेस्टो और लीनिया ट्रांसवर्साले। ये देखें, ये है जी लीनिया दी अरेस्टो, इसको लीनिया दी अरेस्टो भी बोलती हैं, लीनिया दी ट्रांसवर्साले भी बोलते हैं, ठीक है। पिछले पेज में हमने पढ़ा था ये डिस्तांजियो मैट्रिची पानेली डिस्तांजियो मैट्रिची, ये वाली हैं, ये 3 बारें 150 मीटर, 2 बारें 100 मीटर, और ये 1 बारा। इसका मतलब है जी कि ये 50 मीटर दल बिनारियो, लाइन से 50 मीटर का फासला इसका, और ये 3 वाली यहाँ से यहाँ तक जो ट्रेन की लाइन है 150 मीटर जी, सही है। ये जो आपको पता है कि ये 3 कोनों वाला, इसका मतलब ये वैसे ही होता है, ये 150 मीटर पहले लग होता है, ये सिग्नल पेरिकोलो। और ये देखें, ये लाइट जो है रेड कलर की, ये कहाँ लगी है, ये बिल्कुल उसके पास लगी हुई है। ये है जी हाफ बैरियर, ये जो नीचे आएगा तो इसको नीचे आएगा तो ये वाले जो है इसको ब्लॉक करेगा, और ये वाला हाफ इस तरफ से आएगा, जो नीचे आएगा तो फिर दूसरी तरफ से जो आ रहे हैं उनको ब्लॉक करेगा। ये है जी बैरियर, सही है, बैरियर सेमी बैरियर है, ये है सेमी बैरियर है। ओके जी। कि नेचेसारियो फिर मार्सी कहता है कि लाजमी है, ज़रूरी है, रुक जाना चाहिए। सुला लीनिया दी अरेस्टो जो रुकने वाली लाइन जो है उस पे, रुकने वाली लाइन पे रुक जाना चाहिए जब वो सेमी बैरियर ऊपर हैं, और जो लाइट वो आपको सिग्नल दे रही है जगती और बुझती है, रेड कलर में ऑन है, तो फिर आपने क्या करना है, बेशक बैरियर ऊपर है लेकिन आपने रुक जाना है।
Vero जी, अगला सवाल, अविचिनांदो सी आद un passaggio a livello, नज़दीक जाते हुए एक रेलवे फाटक के con luci rosse accese, और जो लाइट है रेड कलर की, सुर्ख कलर की, वो ऑन है, ए समी बैरियरे अनकोरा अलजाते, सही है। और जो हाफ बैरियर जो है वो अभी तक ऊपर है, नॉन सी देवे अचले रारे, तो क्या करना है कि आपने रेस नहीं देनी, नॉन सी देवे अचले रारे रेस, अचले रारे रेस, तो फिर रेस नहीं देनी। फिर अत्रावेर्सारे पार करने के लिए, अबूर करने के लिए, उसको जो रेलवे फाटक है उसको पार करने के लिए। प्रीमा पहले, केसी अब्बासारे यानी नीचे आना, कि वो नीचे आए। ला समी बैरियरा, जो बैरियरा है वो नीचे आने से पहले आपको ऐसा नहीं करना, यानी खुलासा ये है कि अगर फ़र्ज़ करें आप कार में जा रहे हैं तो आगे आपको एक रेलवे फाटक मिलता है, वहाँ पर आप देखते हैं कि ये लाइटें जो हैं ये ऑन हैं, जगती और बुझती हैं, तो बैरियर जो है अभी तक ऊपर हैं, तो फिर कहता है कि आपने रेस देकर जल्दी से वो जो रेलवे फाटक है उसको क्रॉस करने की कोशिश नहीं करनी, सही है। तो आपने क्या करना है कि उसको, यानी कि वो नीचे आए, उनके नीचे आने से पहले जल्दी से निकल जाएं, तो कहता है कि फिर आपने ऐसा नहीं करना, आपने रुक जाना है और इंतज़ार करना है, रेस देकर जल्दी से उसको पार नहीं करना जो रेलवे फाटक है, बेशक वो ऊपर ही हैं लेकिन आपने रेस देकर क्रॉस नहीं करना। ओके जी, अगला सवाल, ये तकरीबन सारा जो है यहाँ तक सेम ही है, तो इससे आगे शुरू करते हैं जी। सी पो पासारे वेलोचामेंटे, कहता है कि हाँ आप क्रॉस कर सकते हैं स्पीड से, जल्दी से नॉन सी वेदे, अगर नजर नहीं आ रही, सोप्रा जूंजरे, सोप्रा जूंजरे यानी नज़दीक आना, इल ट्रेन के ट्रेन जो है वो आपको आती हुई नज़र नहीं आ रही, तो आप क्या करें कि आप जल्दी से, कहता है कि वेलोचामेंटे स्पीड से उसको पार कर दें, किसको, वो जो पासाggio a livello रेलवे फाटक है, कि जल्दी से उसको आप पार कर लें। फालसो है जी, जब आप देखें कि ये लाइटिंग ऑन हो गई तो फिर आपके लिए ज़रूरी है, फिर आपने रुक जाना है, फिर आपने जल्दी से उसको क्रॉस करने की कोशिश नहीं करनी, बेशक बैरियर अभी तक ऊपर ही है। अगला सवाल जी, बिजोया अचले रारे, कहता है कि हमको ज़रूरत है रेस देने की, रेस देनी चाहिए, पेर लिबरारे खाली करने के लिए, रापिदामेंटे स्पीड से, अत्रावेर्सामेंटो क्रॉस करना, पार करना, अबूर करना, सही है। कहता है कि जब हम एक फाटक के तरफ जा रहे हों तो ये लाइटें हमको ऑन मिले, तो हमने क्या करना है कि जल्दी से रेस देकर उसको क्रॉस करें, तो ये सही है। फाल्सो है, ये सही नहीं है, ये गलत है। अगला सवाल, अविचिनांदोसी आद un passaggio a livello, एक रेलवे फाटक नज़दीक जाते हुए con luci rosse accese semi barriere con ancora alzate, bisogna fermarsi, रुक जाना चाहिए, इन bisogna fermarsi, रुक जाना चाहिए, इन corrispondenza, उसके ऊपर dal terzo pannello, तीसरी पैनल जो फटी है, distanzio metrico, जो फासला बताती है, कहता है वहाँ पर रुक जाना चाहिए। फाल्सो है जी, तीसरी पानेलो जो फासला बताने वाली तख्ती है वहाँ पर नहीं रुकना, हमने कहाँ पर रुकना है, ये देखें सुला लीनिया दी अरेस्तो, हमने इस पर रुकना है। सवाल में पूछ रहा है कि तीसरी डिस्टेंसिया मैत्रिची कौन सी है, ये वाली, तो ये कहता है कि इसके पास रुक जाए, यानी ये यहाँ पर है तो यहाँ रुक जाएं, जी नहीं, यहाँ नहीं रुकना, ये है लीनिया दी अरेस्तो, लीनिया दी ट्रांसवर्साले, यहाँ पर रुकना है। सवाल में पूछ रहा है कि तीसरी तख्ती पे, यहाँ पर बाज़ दफ़ा अक्सर ये स्केदे में सवाल आता है तो काफ़ी दफ़ा ये इसमें कन्फ्यूज़न पैदा हो जाती है, और एक दोस्त ने कहा भी था कि ये शुरू में मुझसे इससे गलती होती थी, तो लिहाजा ये जो है ना, इसको आप अभी थोड़ा सा ज़हन नशीन कर लें। तीसरी जो डिस्टेंस मैत्रिची, यहाँ पर नहीं रुकना, रुकना कहाँ है, ये वाली लाइन जो है यहाँ पर रुकना। ओके हो गया जी।
अगला सवाल, ए पॉसिबल है attraversare, कहता है कि ये मुमकिन है, ऐसा हो सकता है, आप उसको पार कर सकते हैं रेलवे फाटक को, से ला linea ferroviaria, अगर जो ट्रेन की जो लाइन है, ट्रेन की जो पटरी है, ए आद उन सोलो बिनारियो यानी एक ही ट्रेन की पटरी हो, तो फिर ऐसा मुमकिन है कि आप रेलवे फाटक को क्रॉस कर सकती हैं। फाल्सो है, बेशक उसकी एक पटरी हो या दो ट्रेन की पटरियां हो, तो आप पार उसको नहीं कर सकते। अगला सवाल, अविचिनांदोसी ad un passaggio livello con luci rosse accese e semibarriere ancora alzate è possibile attraversare i binari, ये मुमकिन है जी पार करना बिनारी ट्रेन की पटरियों को, से नॉन सी सेंते अनकोरा, अगर आप अभी तक सुन नहीं रहे, इल फिस्कियो, सीटी है जो फिस ट्रेन की सीटी होती है, एक उसकी बेल होती है, एक आवाज़ होती है जो ट्रेन जब भी आती है, आपको पता है ट्रेन की जब आ रही हो तो वही एक स्पेशल अपने एक हारन देती है, उसकी बात कर रहा है। कहता है वो अभी तक आप नहीं सुने दिल ट्रेन की वो सीटी, वो हार्न, उसकी जो आवाज़ वो आप नहीं सुन रहे, तो लिहाजा आप गुजर सकते हैं, आप मुमकिन आप जल्दी से क्रॉस कर रहे हैं क्योंकि आप उसकी ट्रेन की सीटी नहीं सुन रहे। फाल्सो है, जब ये लाइट ऑन हो जाएगी, लुचेरो से accese, ये ऑन हो जाएगी तो फिर रुक जाना है, ट्रेन की सीटी से नहीं रुकना है। अगला सवाल है जी, ए पॉसिबल attraversare i binari, ट्रेन की लाइन जो ट्रेन की पटरी है उसको अबूर करना, पार करना, क्रॉस करना मुमकिन है, से नॉन वी सोनो आल्तरी वाइकोली, कि वहाँ पर और दूसरी गाड़ियाँ मौजूद नहीं हैं, इन अतेज़ा इंतज़ार में, यानी अगर आप रेलवे फाटक पर जाते हैं तो ये हमको मिलती है, हम पहले वहाँ पर मतलब गाड़ी लेकर, पहले आदमी होते हैं जो वहाँ पर गाड़ी लेकर पहुँचते हैं, तो देखते हैं कोई भी वहाँ पर गाड़ी नहीं है, लेकिन हमको ये लाइट जो है ये ऑन मिलती है, तो कहता है फिर रुकने की ज़रूरत नहीं है, फिर हम क्या करें, मुमकिन है attraversare, हम उसको क्रॉस कर सकते हैं ट्रेन की पटरी को। फाल्सो है जी, बेशक हम अकेले ही क्यों ना हो या दूसरों के साथ हों, हर सूरत में हमें रुकना है जब हमको ये रेड कलर की लाइट जो ऑन मिलती है। ओके हो गया जी, इसके साथ पेज नंबर 314 हो गया कंप्लीट। पेज नंबर 315, vigile con le braccia aperte, ट्रैफिक पुलिस वाला अपने खुले हुए बाजुओं के साथ, verso la nostra direzione, और वो उसकी जो समत है वो हमारी तरफ है। तो अगर चौक में इस तरह पुलिस वाले की पोजीशन हमको मिले तो फिर हमको मतलब क्या इसका मतलब समझना चाहिए, तो हमको क्रॉस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसका क्या मतलब है। अगर चौक पर हमें इस तरह पोजीशन में मिले, इसका मतलब है जी रेड सिग्नल, यानी जैसे हमने पीछे वो चौक पे वो सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल देखे थे, जहाँ पर सिग्नल नहीं होते पुलिस वाला हमको मिलता है, बाज़ दफ़ा अगर सिग्नल हो भी काम नहीं कर रहे, अगर पुलिस वाला हो तो उस सूरत में ये जो पोजीशन है ये रेड लाइट की है, इसका मतलब है रेड सिग्नल, रेड इशारा, हमने चौक में नहीं जाना, ना ही दाएं ना ही बाएं, किसी पोजीशन में नहीं जाना, हमने जब इस पोजीशन में पुलिस वाले को देखना है तो हमने रुक जाना है, मतलब रेड सिग्नल है हमारे लिए। शुरू करते हैं जी पहले सवाल से। Quando il vigile si dispone con le braccia aperte, कहता है कि जब ट्रैफिक पुलिस वाला इस पोजीशन में इस तरह हुक्म दे, con le braccia aperte, खुले बाजुओं के साथ, verso la nostra direzione, हमारी समत की तरफ, come in figura evitato il passaggio, come like इन फिगुरा, लाइक जैसा कि आप देख रहे हैं पिक्चर में, कोमे मतलब लाइक जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, इसका मतलब है जी एविएटातो ली passaggio, के गुज़रना मना है, चौक से गुज़रना मना है अगर इस पोजीशन में हमको पुलिस वाला मिलता है हमारी समत की तरफ। अगर चौक में आते हैं तो हमको सामने से अगर यहाँ पर है, ठीक है, अगर यहाँ पर हमारी गाड़ी है और सामने ये पुलिस वाला है, तो इसका मतलब है जी हम
को क्रॉस नहीं कर सकते। एक ये बात हो गई। अगला सवाल, quando il vigile si dispone con le braccia aperte verso la nostra direzione come in figura bisogna arrestarsi, कहता है तो इसका मतलब है कि रुक जाएं, prima della striscia, उस लाइन से पहले, trasversale di arresto, जो रुकने वाली लाइन होती है उससे पहले हम रुक जाएं। ये दूसरी बात। पहला क्या है जी, क्रॉस करना मना है। दूसरा Quando il जी, vigile si dispone con le braccia aperte verso la nostra bisogna direzione arrestarsi come in prima figura, della è striscia vietato il trasversale passaggio. di arresto, रुकने वाली लाइन से पहले रुक जाना है। आगे देखते हैं क्या पॉइंट है। quando il vigile si dispone con le braccia aperte verso la nostra direzione come in figura non si può svoltare a sinistra, non si può svoltare a sinistra, हम लेफ्ट साइड पर मुड़ नहीं सकते। ठीक हो गया जी, 3 पॉइंट हो गए। quando il vigile si dispone con le braccia aperte verso la nostra direzione come in figura non si può attraversare l'incrocio, che चौक को पार, non si può attraversare, चौक को अबूर नहीं कर सकते, चौक को पार नहीं कर सकते, चौक में से हम नहीं गुजर सकते। ओके जी, अगला सवाल, non si può svoltare a destra, सही है, हम दाएं तरफ नहीं मुड़ सकते, बाएं तरफ नहीं मुड़ सकते, चौक को क्रॉस नहीं कर सकते, जो रुकने वाली लाइन है उसको पार नहीं कर सकते, उससे पहले रुकना है, गुजरने से मना करता है। अगला जी, अगला पॉइंट देखते हैं क्या है जी, है ला posizione del vigili, पोजीशन जो पुलिस वाले की है, पुलिस वाले की जो पोजीशन है, ये जो हालत है जिस तरह आप देख रहे हैं, con le braccia aperte, खुले बाजुओं के साथ, verso la nostra direzione, हमारे डायरेक्शन की तरफ, come in figura, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। अच्छा जी, इक्वाले बराबर है जी, किसके? इक्वाले बराबर है उसके alla luce rossa, सुर्ख रेड कलर की जो लाइट है, del semaforo, इशारे की। अगर इस पोजीशन में हमको पुलिस वाला चौक में मिले तो इसका मतलब है जी रेड सिग्नल है, सही है, जो इशारे की सुर्ख लाइट है वो होगी, सही है। मतलब कि ना ही चौक से क्रॉस करना है, ना ही दाएं और बाएं जाना है, और इसका मतलब है रेड लाइट है और चौक को क्रॉस नहीं करना, सही है। यही इसके पॉइंट हमारे सामने आ गए। आगे देखते हैं जी फाल्सो सवालों में ये क्या कहता है। quando il vigile si dispone con le braccia aperte verso la nostra direzione come in figura si può passare, कहते हैं हाँ गुजर सकते हैं। Quando il vigile si dispone se con si le braccia svolta a aperte verso la destra, nostra अगर हम दाएं direzione तरफ come in मुड़ते हैं figura, तो si हम può passare गुजर se si सकते svolta हैं। a ऊपर क्या destra, है, dando però la ऊपर कहा था precedenza इसने ai कि हम pedoni che दाएं भी नहीं attraversano. मुड़ सकते, बाएं भी नहीं मुड़ सकते। यहाँ कह रहा है कि हम दाएं, अगर हम दाएं मुड़े तो फिर Quando il सी vigile को si passare, हम पास कर सकते Quando il हैं। vigile si ओके, dispone con le braccia dando aperte però la verso la nostra precedenza, direzione come in देते figura, हुए, si può मगर passare se si svolta a हाँ destra, देते dando हुए però la हक, precedenza ai pedoni दांदो che देते हुए attraversano. हक किनको, Quando il आई vigile si पेदोनी पैदल dispone con वालों le को, braccia aperte verso la nostra के direzione come in attraversano, figura, si जो può क्रॉस कर passare रहे se si हैं। svolta a तो destra, ये कहता है dando कि però हम la दाएं precedenza ai तरफ pedoni अगर che मुड़े तो फिर attraversano. हम क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ शर्त यह है कि जो पैदल वाले वहाँ से गुजरेंगे, अगर यहाँ से फर्ज कर पैदल वाले गुजरेंगे लेकिन उनको हक देना होगा, यहाँ पर से उनको हक देंगे तो फिर हम दाएं तरफ मुड़ सकते हैं। फाल्सो। अगला सवाल जी, quando il vigile si dispone con le braccia aperte verso la nostra direzione da cui, जिसमें proviene il conducente, जिसमें ड्राइवर शामिल है, come in figura, जैसे कि आप देख रहे हैं, questi वो può procedere, वो आगे जा सकते हैं, ma con la massima prudenza, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात के साथ, e a velocità moderata, और कम स्पीड करते हुए। अगर इस पोजीशन में कहता है कि पुलिस वाला हमको मिले तो क्या है कि वो ड्राइवर जो है वो शामिल है, वो जा सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा एहतियात करते हुए और स्पीड कम करते हुए, कि इसमें वो ड्राइवर शामिल होंगे जो ड्राइवर हजरात जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करेंगे और स्पीड को कम करेंगे। सिर्फ वो ड्राइवर जो है वो जा सकते हैं। फाल्सो है जी, किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है। अगला सवाल, quando il vigile si dispone con le braccia aperte verso la nostra direzione come in figura bisogna suonare
bisogna suonare il clacson, کہتا ہے کہ Quando ہمیں il ہارن vigile si بجانے کی dispone con le ضرورت braccia ہے aperte verso la nostra ما direzione con come in moderazione figura B, quando il لیکن vigile وہ si dispone con le زیادہ braccia شور نہ aperte بجائے verso la جیسے nostra ہارن آپ direzione come بجاتے in ہیں پتہ ہے figura آپ کو bisogna جب suonare il دبا کے clacson رکھیں تو con بہت زیادہ شور کرتا ہے moderazione کہتا ہے per نہیں اس richiamare طرح نہیں l'attenzione del بس vigile. ہلکا سا ٹیٹی اس طرح آپ نے بہت کم ہلکا سا ہارن بجانا ہے per richiamare attenzione وہ جو ہے اس کو اٹینشن دینے کے لیے del vigile پولیس والوں کو اپنی طرف متوجہ کروانے کے لیے ہم کو ہارن بجانا چاہیے. اگر اس پوزیشن میں ملے تو ہم یہاں پر آئیں گے تو ہلکا سا ہارن دیں گے اس کو تاکہ اس کی جو توجہ ہے جو وہ ہماری طرف ہو جائے. فالسو ہے جی, ایسا بھی نہیں کرنا. اگلا سوال سی پوز voltare کہ ہاں مڑ سکتے ہیں ما non proseguire diretto. پکچر میں دیکھیں ایسا یہ دیکھیں اس لیے کہہ رہا ہے کہ اس کے ہاتھوں کا اشارہ کس طرف ہے, دائیں طرف اور بائیں طرف, کہ یعنی اگر اس طرح پوزیشن میں پولیس والا ملے تو پھر ہم دائیں اور بائیں مڑ سکتے ہیں. فالسو ہے جی, ہم نے اوپر پڑھا ہے دائیں اور بائیں نہیں جانا. اس کا مطلب ہے کہ ریڈ سگنل کے سٹاپ کر جو رک جاؤ, جو میرے سامنے آ رہے ہیں اس طرح میرے سامنے جو ہے صرف وہ رکیں گے, باقی سب کو اجازت ہے, لیکن جو سامنے والے ہیں وہ رک جائیں گے. صرف اجازت ان کو ہے جو ان کے بازوں طرف آ رہے ہیں, پیچھے والے بھی رکیں گے اور سامنے والے بھی. اجازت کن کو ہے جو جس طرف ہاتھوں کا اشارہ ہے دائیں اور بائیں والے جو ہیں وہ کراس کریں گے. اگلا جی لاسٹ سوال, لا پوزیشن del vigile, پوزیشن پولیس والے کی, ٹریفک پولیس والے کی con le braccia aperte کھلے بازوں کے ساتھ verso la nostra direzione ہماری ڈائریکشن کی طرف, ہماری سمت کی طرف, come in figura جیسا کہ آپ پکچر میں دیکھ رہے ہیں, equale یہ برابر ہے اس کے alla luce verde سبز لائٹ کے, del semaforo جو ٹریفک سگنل ہے اس کی جو گرین لائٹ ہوتی ہے, کہتا ہے کہ یہ اس کے برابر ہے. فالسو کمپلیٹ رانگ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے جی کہ گرین سگنل ہے, اس کا مطلب ہے کہ ریڈ سگنل ہے. فالسو ہے جی. ویجیلے دی پروفیلے یعنی ٹریفک پولیس والے کی جو پروفائل آپ دیکھ رہے ہیں, کون لے براچا اپیرتے جو کھلے بازوں کے ساتھ آپ پولیس والے کو دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد اس پروفائل اس صورت میں اس حالت میں اگر پولیس والے کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے جی جیسے کہ لائک گرین سگنل, ٹھیک ہے, پہلے کیا تھا اس کا چہرہ ہماری طرف تھا, لیکن اب کیا ہے, اب ہماری طرف یہ دیکھیں بازو آ رہا ہے, یہ والا اس کا دائیں طرف والا بازو آ رہا ہے اور یہ اس کا لیفٹ سائڈ پر بازو آ رہا ہے. تو یہاں پر کیا ہوگا کہ دونوں کو ہی گرین سگنل ہے, جو گاڑیاں یہاں پر ہیں اور جو گاڑیاں یہاں سے آ رہی ہیں, جو گاڑیاں یہاں سے آ رہی ہیں وہ بھی سیدھا جائیں گی اور دائیں طرف مڑیں گی, اور جو یہاں پر گاڑیاں ہیں ان کے لیے بھی گرین سگنل ہے, یہ بھی سیدھی جا سکتی ہیں اور دائیں طرف مڑ سکتی ہیں. ٹھیک ہوگا, اس کا یہ مطلب ہے. شروع جی پہلے سوال سے, quando il vigile si dispone جب ٹریفک پولیس والا si dispone اگر حکم دے di profilo اس پروفائل میں اس سگنل کے ساتھ اس سگنل کے ساتھ è consentito il passaggio delle correnti di traffico che scorrono parallele alle sue braccia. con le braccia aperte کھلے بازوؤں کے ساتھ, come in figura جیسا کہ آپ پکچر میں دیکھ رہے ہیں, è consentito il passaggio گزرنے کی اجازت ہے delle correnti di traffico اس وقت جو ٹریفک وہاں پر اس کے سامنے جو بازوں پر آ رہی ہیں وہ والی, کہ scorrono parallele alle sue braccia تو وہ اس کے بازوں سے جو یہ جو بازو ہیں لہذا اس کے سے وہ جا سکتے ہیں, لائنیں بنا کر وہ جا سکتے ہیں. یعنی یہ اگر یہاں پر ٹریفک ہے تو وہ کہتا ہے اس کے بازوں کی طرف جا سکتی ہیں, ادھر سیدھا جا سکتی ہیں یا دائیں طرف, اور یہ والے جو ہیں یہ بھی اس کے بازوؤں کی طرف کہتا ہے کہ ٹریفک کے بہاؤ میں جا سکتی ہیں اس کے بازوؤں کی طرف. سکورنو یعنی چلنا جانا, پرالیلے لائنیں بنا کر, آلیسوے براچا اس کے بازو, اس کے جو بازو ہیں. اگلا سوال, quando il vigile si dispone di profilo
اگر پولیس والا ٹریفک پولیس والا حکم دے اس پروفائل میں con le braccia aperte کھلے بازوؤں کے ساتھ come in figura جیسا کہ آپ پکچر میں دیکھ رہے ہیں si può svoltare a destra تو اس صورت میں ہم دائیں طرف مڑ سکتے ہیں se si proviene alla sua destra o della sua sinistra اگر ہم آتے ہیں proviene اگر ہم آتے ہیں della sua destra اس کے دائیں طرف وہ یا پھر بائیں طرف یہ دیکھیں کہتا ہے اگر ہم کہتا ہے کہ ہم دائیں طرف مڑ سکتے ہیں اگر ہم اس کے دائیں طرف یہ اس کا دایاں ہو گیا یہ والا دایاں اس طرف ہے ہم تو یہ ہوگا اس کا بایاں اس طرف اگر ہم اس کے دائیں اور بائیں میں آتے ہیں تو پھر ہم کہتا ہے کہ ہم اپنے جب چوک کراس کریں گے تو ہم دائیں طرف جا سکتے ہیں جی ویرو ہو گیا جی اگلا سوال لے کورنتے دی ٹرافیکو جو اس وقت جو ٹریفک ہے کہ سکورونو پرالیلے کہ وہ جا سکتی ہیں وہ جا سکتے ہیں پرالیلے لائنوں کے ساتھ alla sua braccia اس کے بازوؤں پہ possono attraversare وہ کراس کر سکتے ہیں l'incrocio چونکو Quando il vigile si dispone di profilo con le braccia aperte come usando figura, prudenza i لیکن traffico che scorrono parallele alle احتیاط sue برتتے braccia ہوئے possono اب یہ نہیں ہے attraversare کہ l'incrocio, ma اس usando صورت میں ہم کو prudenza. جو پوزیشن ملے تھے ہمارے لیے گرین سگنل ہے ہم کراس کر سکتے ہیں اور احتیاط نہ کریں نہیں احتیاط بہت ضروری ہے احتیاط کہتا ہے کرنی ہے جب ہم پولیس والے کو اس پوزیشن میں دیکھیں تو وہاں پر جتنی بھی ٹریفک ہے جتنے بھی وہاں پر گاڑیاں ہیں لہٰذا وہ اب لائنیں بنا کر یہ والے ادھر سے جائیں گے تو یہ والی ادھر سے 2 لائنیں ہوگی تو وہ کہتا ہے کہ اس کے لائنوں سے وہ جا سکتی ہیں چونک کو کراس کر سکتی ہیں لیکن بہت زیادہ احتیاط کرتے ہوئے جی ویرو جی اگلا سوال لا پوزیشن دی پروفیل دل ویجیلے تو پوزیشن جو ہے پولیس والے کی اس طرح جو پروفائل آپ دیکھ رہے ہیں con le braccia aperte come in figura equale alla luce کہتا ہے equale برابر ہے alla luce اس لائٹ کے verde del semaforo ٹریفک سگنل کی گرین لائٹ کے تو یہ جو پوزیشن ہے یہ ٹریفک جو گرین لائٹ ہوتی ہے جو سگنل کی اس گرین سگنل کے برابر ہے ویسے ہی ہے جیسے گرین سگنل ہمیں چونک پر ملتا ہے تو یہ بھی ویسے ہی ہے اگر پولیس والا ہم کو اس پوزیشن میں ملتا ہے ویرو جی اگلا سوال quando il vigile si dispone di profilo con le braccia aperte come in figura si deve obbligatoriamente proseguire diritto si deve لازمی ہے جی obbligatoriamente ضروری طور پر proseguire ہم نے پیروی کرنی ہے ہم نے جانا ہے diritto سیدھا اگر ہم کو پولیس والا ٹریفک پولیس والا اس پوزیشن میں ملتا ہے تو کہتا ہے اس صورت میں ہم نے صرف اور صرف سیدھا ہی جانا ہے فالسو ہے جی ہم نے دائیں بھی جانا ہے ہم کو دائیں طرف جانے کی اجازت ہے اس لیے یہ فالسو ہے quando il vigile si dispone di profilo con le braccia aperte come in figura si deve arrestarsi کہ وہاں پر ضروری ہے رک جائیں prima della striscia trasversale di arresto جو رکنے والی لائن ہوتی ہے اس سے پہلے رک جانا ہے se si proviene alla sua sinistra اگر ہم اس کے لیفٹ سائڈ پر آتے ہیں تو پھر کیا ہے وہاں پر ہم نے لازمی رک جانا ہے جو رکنے والی لائن ہوتی ہے یہ ہوگا جس کے لیفٹ سائڈ پر کہتا ہے جو ادھر سے گاڑیاں آ رہی ہیں تو وہ یہاں پر رکنے والی ایک لائن ہوتی ہے تو کہتا ہے اس سے پہلے وہ رک جائیں گے فالسو ہے جی نہیں رکیں گے وہ اگلا سوال ci si deve arrestarsi dopo aver superato کہتا ہے کہ وہاں لازمی ہے کہ رک جائیں dopo aver superato یعنی پار کرنے کے بعد عبور کرنے کے بعد le strisce وہ جو لائنیں ہیں della traversamento pedonale جو زیبرا کراسنگ ہے اس کے فوراً بعد ہی رک جانا ہے فرض کریں ہم یہاں ہیں تو ہم نے چونک کراس کیا آگے یہ زیبرا کراسنگ آ گئی تو زیبرا کراسنگ کے پار کرنے کے فوراً بعد ہی کہتا ہے کہ رک جانا ہے عجیب سوال ہے نہیں بالکل فالسو اگلا سوال la posizione di profil di vigile di profilo del vigile con le braccia aperte come in figura per le correnti di traffico تو اس وقت جو ٹریفک ہے جو جتنے بھی گاڑیاں ہیں کہ سکورونو پاراللے
وہ لائنوں کے ساتھ آگے بڑھ سکتی ہیں. آلے سوئے براچا اس کے بازوؤں کی طرف جو ہے ایکوالے برابر ہے اس کے. alla luce rossa ریڈ لائٹ کے del semaforo اشارے کے ٹریفک سگنل کی ریڈ لائٹ کے برابر ہے جو بھی گاڑیاں اس کے بازوؤں کی طرف آ رہی ہیں. یعنی جو یہ رہا دایاں یہ رہا بایاں, جو بھی اس کے دائیں اور بائیں پر آ رہی ہے کہتا ہے کہ یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ ریڈ سگنل کے برابر ہے. فالسو ہے, الٹ کر دیا, یہ گرین سگنل کے برابر ہے. پیج نمبر 317. ویجلے ٹریفک پولیس والا کون ان براچو الزاتو ایک بازو اوپر کیے ہوئے. کون ان براچو ایک بازو کے ساتھ الزاتو اٹھائے ہوئے. اگر پولیس والا چوک میں ہم کو اس پوزیشن میں اس حالت میں ملتا ہے کہ اس کا ایک بازو اوپر ہے تو اس کا مطلب ہے جی جیسا کہ ٹریفک سگنل کا جو یلو جو پیلا جو جالو ہے وہ سائن ہوتا ہے اس کے برابر ہے. جو ٹریفک سگنل جو پیلی لائٹ ہے اس کے برابر ہے. اس کا مطلب ہے اگر آپ چوک میں آ گئے ہیں تو جلدی سے خالی کر دیں. اگر آپ چوک سے پہلے اگر آپ روک سکتے ہیں تو روک لیں, لیکن کوئی خطرہ پیدا کیے بغیر, کوئی بھی قسم کا خطرہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ چوک سے پہلے جو رکنے والی لائن ہے اس سے پہلے روک سکتے ہیں تو روک لیں. اگر نہیں روک سکتے تو پھر آپ جلدی سے اس کو خالی کر دیں. جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اگر ٹریفک سگنل کی جو پیلی لائٹ ہو تو اس پر کیسے ہم نے چوک کو کراس کرنا ہے. سیم یہ وہی پوزیشن ہے جیسے ٹریفک سگنل کی پیلی لائٹ ہے. اوکے جی, اگلا سوال اس پیج کا پہلا سوال لا پوزیشن دل ویجلے ٹریفک پولیس والے کی یہ جو پوزیشن ہے یہ جو حالت ہے کون ان براچو الزاتو ایک بازو اوپر کیے ہوئے کومن فیگورا جیسے کہ آپ پکچر میں دیکھ رہے ہیں. ایکوالے alla luce برابر ہے اس لائٹ کے جالا فیصد del semaforo جو ٹریفک سگنل کی جو پیلی لائٹ ہے یہ اس لائٹ کے برابر ہے. جیسا کہ پیلی لائٹ ہے ٹریفک سگنل کی, یہ بھی ویسا ہی سائن ہے پولیس والے کا. اوکے جی, اگلا سوال سے الویجلے آ ان براچو الزاتو اگر ٹریفک پولیس والے کا ایک ہاتھ اوپر ہے کومن فیگورا جیسے کہ آپ پکچر میں دیکھ رہے ہیں. بیزویا لیبرارے ولچے مینتے تو ہمیں چاہیے جلدی سے خالی کر دیں. لنکروچو چونکو سیجا استاتو امپینیاتو اگر ہم نے پہلے ہی چونک کو بزی کر دیا ہے, اگر ہم چونک میں آ گئے ہیں تو ہم کو جلدی سے چونک کو خالی کر دینا چاہیے اگر پولیس والے نے ایک ہاتھ اوپر اٹھا لیا ہے. اوکے ویرو جی, سے il vigile a un braccio alzato come in figura bisogna arrestarsi تو ہمیں رک جانا چاہیے. prima dell'incrocio چونک سے پہلے ہم کو رک جانا چاہیے. se possibile اگر ممکن ہو farlo senza creare pericolo یعنی بغیر کیے کیا خطرہ پیدا بغیر کوئی خطرہ پیدا کیے ہوئے اگر ہو سکتا ہے اگر ممکن ہے تو ہم نے چونک سے پہلے رک جانا ہے. ویرو جی, اگلا سوال لا posizione del vigile con un braccio alzato come in figura è un indicazione کہتا ہے کہ یہ ایک انڈیکیشن ہے, ایک اشارہ ہے. ریزرواتو جو ریزرو ہے وقف ہے سولو آئی وہیکل صرف ان گاڑیوں کے لیے کہ دیونو زولتارے جن گاڑیوں نے مڑنا ہے صرف ان گاڑیوں کے لیے ایک انڈیکیشن ہے, یہ ایک اشارہ ہے. فالسو se il vigile ha un braccio alzato come in figura bisogna in ogni caso arrestarsi کہتا ہے کہ ہر صورت میں رک جانا چاہیے جب پولیس والوں نے اپنا ایک ہاتھ اوپر اٹھا لیا. فالسو. اگلا سوال جی se il vigile ha un braccio alzato come in figura è consentito soltanto اجازت ہے soltanto صرف svoltare a destra صرف جنہوں نے دائیں طرف مڑنا ہے صرف ان کو اجازت ہے. فالسو ہے جی, کہتا ہے اگر پولیس والا ایک ہاتھ اوپر اٹھائے تو اس کا مطلب ہے کہ صرف دائیں مڑ سکتے ہیں. فالسو. اگلا سوال
bisogna rallentare solo, bisogna Se il vigile ha un braccio bisogna alzato come rallentare, figura. کہتا کہ Se il vigile ha آہستہ un کر braccio لینی چاہیے، alzato come ضرورت ہے figura. آہستہ کرنے کی، Se il سولو vigile ha un سے braccio صرف alzato- اگر Se il vigile ha un braccio alzato come figura, nell'incrocio bisogna چوک میں rallentare وی سونو solo بیناری، sull'incrocio اگر vi sono وہاں پر binari del tram. پٹڑیاں ہیں دل ٹرام کی، کہ صرف اگر چوک میں، اگر فرض کرو کہ ہم جا رہے ہیں آگے جو ٹرام کا ایک چوک ملتا ہے، تو وہاں پر اگر پولیس والا اس پوزیشن میں ملتا ہے تو کیا کرنا ہے، اس صورت میں ہی ہم نے صرف آہستہ کرنی ہے. اگر ٹرین کی اور ٹرام کی جو پٹری ہے وہاں پر پولیس والا ہم کو ملے تو اس صورت میں ہم نے آہستہ کرنی ہے. فالسو. اگلا سوال، la posizione del vigile con il braccio alzato come in figura equale alla luce rossa del semaforo. اگر پولیس والا اس طرح ایک ہاتھ اوپر اٹھائے ہوئے ہم کو ملتا ہے تو اس کا مطلب ہے جیسے ٹریفک سگنل کا جو ریڈ سائن ہے، جو ریڈ سگنل ہے اس کے برابر ہے. فالسو ہے جی، ریڈ سگنل نہ ہی گرین سگنل، اس کا مطلب ہے جی کہ جالو پیلا اس کے برابر ہے. ٹھیک ہو گیا جی. 314 کمپلیٹ. آج کے لیے اتنا کافی، چلتے ہیں اپنے سوالوں کی طرف. جی دوستو، پچھلی ویڈیو میں پوچھا گیا سوال یہ تھا کہ il segnale raffigurato دکھایا گیا سین preannuncia بتاتا ہے، آگاہ کرتا ہے un'area ایک ایریا ہے پورتوالے پورٹ یعنی سی پورٹ. صحیح ہے، کہتا ہے یہ سی پورٹ کا ایریا ہے. تو یہ فالسو ہے جی، یہ سی پورٹ کا ایریا نہیں ہے، یہ پونتے موبل ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پونتے موبل کیا ہے. تو یہ سی پورٹ والے ایریا میں ہی نہیں ملتا، یہ باہر جو کوئی نہر ہو سکتی ہے، پول ہو سکتی ہے، کوئی دریا کسی کا بھی، اس کا پول اس طرح انہوں نے بنایا ہوتا ہے. تو یہ سی پورٹ پر نہیں ملتا. اگلا جی، آج کا سوال پیج نمبر 103 سے. Il segnale raffigurato preannuncia un possibile pericolo di caduta nella cunetta laterale alla strada. تو یہ ہے جی آج کا سوال. اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام. مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ ملاقات ہوئی اگلی ویڈیو میں. اوکے، اللہ حافظ.